বর্ণ মহান পুরুষ ইষ্ট প্রতীকাবেভূত যদ্বিদা চরণী তদ উপাসনাতেই প্রতি হই জাগ্রত হও আগমন করো আমরা যেন একে অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যেই বাক কর্ম বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুসৃত আপূজ্যমান ইষ্টৈক প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মননে সমস্ত সারণায় বৈশিষ্ট্য পূর্ণী এক চেতনাভিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠ হবে ও শ্রেষ্ঠ ভবনায় সমানাকুতি ও সম্যক হৃদয়ে জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান স্বস্তি 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 রাধা
শ্রী ঠাকুরের সহস্র লিখিত পূর্ণ গ্রন্থ সূত্রানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অনুতাপ। কোন কাজ করে বিচার দ্বারা তার ভালো মন্দ অনুভব করে মন্দে বিরতি আসে, তাহাই অনুতাপ। অনুতাপ করো, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয়, ও আরো অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্প বিস্তর প্রকাশ পায়। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে সে সত্তরেই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরম পিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলে বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে। যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজ বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খুলে বাক্যালাপ না করা পর্যন্ত অনুতাপের সহিত তার মঙ্গলের জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করো। কেননা বিদ্বেষের ক্রমে ক্রমে তুমি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে, আর সংকীর্ণতার পর যদি কেহ তোমার কখনো অন্যায় করে আর একান্তই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো যাতে সে অনুতপ্ত হয়। এমন কোন প্রতিশোধ আর নেই। অনুতাপ তুষারময়, তাকে উভয়েরই মঙ্গল। জয়। ভাইবন্ত প্রদাসাটি থেকে শ্রী ঠাকুরের বাণী পাঠ করছি। বাণীটির নাম ইষ্টানু সর্বস্বার্থতাই সিদ্ধি। প্রদাসাটি গ্রন্থের বাণী ইষ্টানু সর্বস্বার্থতাই সিদ্ধি। তুমি লাভ ক্রিয়া করো, লাভ জপ করো, আর লাভ ধ্যান করো। তুমি যদি তোমার ইষ্ট বা আদর্শে এমনতর ভাবে আসক্ত না হইতে পারো যাহাতে তিনি সর্বপ্রকারে তোমার স্বার্থ হয়ে ওঠেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই পূজা জপ ধ্যান তোমার প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া বাস্তবে চরিত্রকে চালনা করিয়া জীবন যশ বৃদ্ধিকে ন্যস্তই করিতে পারিবে না। कोई बुराई से विरति आती है, वही है अनुताप। अनुताप करो, किंतु स्मरण रखो जिसमें पुनः अनुताप न होना पड़े। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे
और क्षमा होने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्रता सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत शांत और आनंदित हो। जिस पर क्रुद्ध हुए हो पहले उसे आलिंगन करो, अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दो, डाली भेजो एवं हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित उसके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि विद्वेष आते ही क्रमशः तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही पाप है। यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उसका प्रतिशोध लेना हो तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो, और ऐसा प्रतिशोध और नहीं है, अनुताप है तुषानल, उसमें दोनों का मंगल है। चालक साथी में इष्टानु स्वार्थता में ही सिद्ध। तुम लाख पूजा करो, लाख जप करो और लाख ध्यान करो, तुम यदि अपने इष्ट या आदर्श में ऐसे भाव से आसक्त नहीं होते हो जिससे वे हर प्रकार से तुम्हारा स्वार्थ हो उठे, तब तक वह पूजा जप ध्यान तुम्हारे प्रयोजन को पूर्ण रूपेण सिद्ध कर वास्तव में चरित्र की परिचालना कर जीवन यश और विधि में न्यस्त ही नहीं कर सकेंगे। जय गुरु। सत्यानुसरण अनुताप कौन कार्य करी विचार द्वारा ताहार भलमंद अनुभव करी जे तापर जोगु मंगल मिलित आसे ताही अनुताप। अनुताप कर किंतु स्मरण रखो जेवढे पुनराय अनुताप हेबाकू न पड़े। केवल मुळे मुळे अनुताप करिबा अनुताप नुहे, या अंतरेण अनुताप असणार आवरी अंतर। प्रकृत अनुताप आसिले तार समस्त लक्षण ही अल्प बहुत प्रकाश पाइଥାଏ। जे अनुतप्त होई मध्य पुनराय सेही प्रकार दुष्कर्म रत होइଥାଏ, बुझिबो हो से सत्य ही अत्यंत दुर्गंधे पतिते हो। जेतबे तुम कुकर्म पाई तुम अनुतप्त हो सेतबे परम पिता तुमको क्षमा करिबे, आउ क्षमा पाइले तुम बुझि पाइबो तुम हृदय पवित्र सांत्वना आसीछि। जहाँ पर कुंठ होइछ आगे ताको आलिंगन करो, निज को भोजन पर निमंत्रण करो, डाला पठाओ एवं हृदय खाली काकड़ा प्रकड़ा पर्यंत अनुताप करो, तार मंगल पाई परम पिता निकटे प्रार्थना करो। काहेकि ना विद्वेष आसिले ही क्रमे में संकीर्ण होई पड़िबो और संकीर्णता ही पाप। यदि कहीं तुम प्रति कहते हैं जगह अन्याय करे और एकांत तार प्रतिशोध लेबाक हो तेरे तुम्हें तार संगे एवढे व्यवहार कर जहाँ पर सो अनुतप्त हुई एवढे प्रतिशोध आउ नहीं अनुताप तुम सुसान सेते उभय पर नहीं मंगल। तुम्हें यदि तुम्हारे इष्ट आदर्श है एक भाव में आसक्त न होई पारो जहिरे से सर्व प्रकार रे तुम्हारा स्वार्थ होई उठंती से पर्यंत सेही पूजा जप ध्यान तुम्हारा प्रयोजन पूर्ण भाव में सिद्ध करी वास्तव में चरित्र चालना करी जीवन जस और बुद्धि न्यस्त ही कर पारिबो। जय 1424 উপলক্ষে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর উৎসবের আশিস বাণী পাঠ করছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বপন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শুভ বাংলা নববর্ষ 1424 উপলক্ষে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
আশিস পান। বিশাখার বিপুল বেপনা রামদিত্যনুবেদনার সহিত বহুরসতা বিস্তার করে প্রদীপ্ত সুন্দর রাজ বিভূতি যেখানে সৃষ্টি করেছে সবৃত্তি দেবতা তা প্রদীপ্ত চলন নিয়ে সেইখানে বিদীপ্ত হয়ে আছে। শীতের সংকোচিনী অনুসৃত অনুবেদনাগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে পর্যায়ের প্রদীপ্ত চলনে আজ হতে গ্রীষ্মের আগমন হল, যা কিছুকে রাগতপ্ত করে উদ্দীপ্ত উদ্দীপনার উজ্জ্বলার বিভবে সবাইকে উদ্দীপ্ত করতে, যাতে ব্যক্তিত্বগুলি বিশাল হয়ে জীবন বিভায় প্রদীপ্ত হয়ে চলতে পারে। দিদি আচরণে উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে প্রীতি সম্বেগে সম্মুখ খবর তাৎপর্যে সমসপ্রিয়তার আশিস বহন করে। প্রকৃতি বলে তোমরা দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, করো। দিদি প্রকৃতি সম্বেগে স্বস্তির বাসনায় পরিচর্যা সমবিভর তাৎপর্যে সবাইকে শিষ্ট সুন্দর সম্বদ্ধ করে তো স্বস্তির প্রসাদ বিতরণ করে প্রত্যেককে প্রসাদ সুন্দর করে তো বিহিত সঙ্গতি নিয়ে বহু শাখার সমীচীন সঙ্গতির সুন্দর বিনয়নে প্রতিটি ব্যষ্টি সমষ্টিকে তুমি আলিঙ্গন করো আর বলো, ঈশ্বর, আমরা যেন আমাদের অস্তিত্বে জয়গান করে চলতে পারি। তাই বলি, আর বসে থেকো না, ওঠো, জাগো, চলো, করো। আর তা প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেকের বহু সমষ্টির জন্য, আর প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সমষ্টি, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। আগ্রহ উদ্দীপ্ত জীবন অর্চনা কখনো যেন